law of karma no eye adwuma na n'adwuma eye no yenti asie ye na ka law of karma a natural law of justice sa wo de kwakwaji ska wo de kwayeden ayimojaka gu na waka gu ade bia ni ho a ebetimi apata asase sa won so moja abeden ebehwie agu bi Jankopon asa hyemre bi ato efe no law of the karma no so no wudi bone a se banche fifi ne de bia ye no so nye saa ma wo wi ase wo pa na ni panim kofo ni masem we mi ma hyem ampa eya asem kese pa da ho ana sei eda ni wie ye no ahokyere na edan eba no na ahokyere ne de Nyankopon na Yesu fra ne say urade nso yi mu ho ne say ahokyere ba mo amho bi yes ahokyere ba man no mu pa urade boni bi a yempanfo nso aye a edi ohaw ni amane awiedua oman yi so edi suma be kata oman yi so aye pious ni mu Akan TV, the internet the bell, subscribe for more. Ebusan for emobibia akwaba enne ya tenase ye bedin komo sunsum komo sunsum nsem sunsum abrabo sunsum dadwene so ha nipa bi na ebasa ye di ho komo enum se adebia no oye na se bi embo nipa reaction. They say the voice of the people is the voice of the Lord. Nipa kwa kasa ema ade no engina na de bia mekasa adebia na afinyame bia no efinyame ebegina efinyame ebegu ti wo so udi dwumadie bi na dwumadie no ho ne se de duro no nipa anu se ho bebre a na wabisa nyame sanyame efiriwa na egina eno ene edi sunsum no hwemu dwumadie eba Akan TV a eguso a yedi enimu na edie na ade chiande sen na dwumadie ne yetirem ena surprise so ba na eba ena madwumadie no ye mu bi ye ne je ho sanse ade no de bia ade chiande sen bia no nsesemu ene surprise eba na nde surprise ne ye osofo Frimpong ne di ankasa de Joseph Frimpong mo de se ami ho amesi address no se me fa no ko movie mo ono kura wa actor or producer yeah bedu aka say odi movie ye no firi ono mo a osofo kase na ade ma me de meni age se me host no sunsum sem ye ne nam kura way back no na oni ye ka sunsum sem nti dwumadi sha asese kosam se papa yi o se mko hwe no na titititi sunsum sem bi o ka to ho no mo ena oni obi kodi nkomo wan se bia den abem asem ono aka na da no oni obi kodi nkomo wan se sansem ni bi na abem na mse ho ya de bi e ka se nko bi sa abrewa enya bibia se ono no onim asem na hyase nti de bia no sa asem ba na do onim hyase no ho ye bibisa no te ni ebedi sunsum nkomo komo be ye din dada ye ba be kaka ye ho na wo so a wanti bi no di bia bobra na dia wotosin no wahye mukena dia wo so otu ho na mo so no wotu aboafo no de mo dosun but Amos editor Amos producer directors on the scene so de why all round bibia odi mu bi ono na nde o hande camera na mama na ja action mama oba partner de mo so oye adwuma but omo na sunsum ye de etachire na adwumadie na eba be koso nti osofo Frimpong ene de ye host no e wa Akan TV ye be na kwaba ni agina no di sema mabusia osofo Frimpong atnas osofo ye de wani o na wato ye ha we de menwa magina kwanya we so adawase so wa mama kwanya ti sesei enye nipa nyina ne benya sa kwanya we asede di kan me de mo Nyankopon a wa ma ye nkwane ahoden enye urade anka na de anto ye mekoda na mansori anka ne meka nyina nan ka be kwa urade na dumunti na metiase na mekoso adawase so wa mama kwanya ti sesei magina kwanya we so achia watiefu nyina acha Ghana fo nyina efri mpanyimfo so ebesi omo asabi yenya nyinsa omo nyina metia omo esanse omo nti omo hodo nti enene majebre anya adaje ababetena wafidikase yeso ebekasa enena mari yede na mekase you are ade anka efe nso obeda besore na nipa bi a wonim no woni ne hia nso nde bi ku bi obi hwonu ani nuanim na de seka koshi no wotwa ade a de kopesika ukopesika na oba na obi ameton emo a hwan na be ma omo adi wotwa nti so fu mo ya so fu ti kroyi mu
mfama no ntu nsɛm we mu bi wo yɛ sɔfo kɛse e me se mɛhyɛ da ahoahoa because wo yɛ nipa kɛse pa na ne no tefidie so nyoma bi se ekoso mo kasen we so asema wo kan dia ya asema emu eduru pa na ne meka ne se twiro no mu no ane wiase ya no awurade hyehyɛ ne wiase no ene man hyehyɛ bebre ohonom ye wo law of karma no ɛyɛ adwuma na n'adwuma ɛyɛ no ye ntiasie ye na ka law of karma a natural law of justice eno na awurade de hyehyɛ wiase sa law of karma na nipa egina so de ye ne ma bebre na ye wura afiri ye ho se nyankopɔn ntua ye ka law of karma no ɛbɛyɛ adwuma beta ya nipa edi bɔne ana ne wura afiri sa ye keka ko moja kaguo no ubebusa se hwan na di kan eka moja gui twiro no mu yi da ho se kin ne ebel kin kan ebel moja gui na asase no so enhyehyɛ ya onyankopɔn bɔ asase no de hyehyɛ ense love karma na ne se ade bi abe wɔ asase we so no ɛwɔ se onya ho akatua enti se oka obi moja gu a hwe ni we betimi apata asase na ebe so asase na ni se wo nso moja abe dan ebe kan agu enti wo a wo ka moja agu enne no woni mu America ma wate se love karma wo nyame asem ema yehunu se moja kagu nye love karma so wo se unyi nyame ni a love karma natural love justice and there wo mu bia so ye kramoni o so ye kristoni o so wo ye buddhiso o ye sumbia wo mu bia okoto sumbia wo mu bia love karma osombosomo love karma wo ma love karma ne na twati ya ne se natural love justice ni nyina ne se wuka moja gu a wo se wo so umoja na de pata asase no ansa na asase na ko ato ne yam na kuma ato ne yam enti ubehu se obi akum obi enne ebia nipa no badwen se wokum obi no yanhu no ya anya ne hwe but wanu aso obi anku no but akirechire ne ba eye ne moja enti akirechire beku ne ba bia na ne na bia wonte ase na ye ne bone awadie no ene ho akatua na ayedan aba ebia sabre na nipa no kɔ ebia sabre nso na nipa ne te wona nso na ne wura afiri ne waye ebi wo so okai na nso onpese obeka ma mahu se sei na wakwa akodie okoye na ano no ho ansunsanso so nti aye oto se onu ani tirimu de onim se waye eno ho ena ebi so wo honom so a sawudi saboni we nso a sawode kokwaji sko de kweden ayimoja kagu na wakangu ade bia ni ho a ebetimi apata asase se wo nso moja abeden ebehwie agubi bana je ha ehien o ma ya ti ase se angopon ahyehye se ye de body hyefo ma ensanda ne body ni ntwendi ye de banchi hyefo ma efisi yesusu a dua bancho ye krom kwa man kese ye de abedu ne banchi da ho dua efifi nti angopon asa hyemre bi ato efe no love de karma no so no wudi bone a se banchi fifi ne de bi ye no so nye saa ma wo wi ase wo pa na nipa nim kofo nim asem we bi ma hyem ampa eya asem kese ye pa da ho enti tworo no kra kan Yesu kan asem bo si sumuma nim nyansa sen hanma because sumuma ni nyina nim love karma okọ lodge omunim okọ hindu omunim okọ buddhist omunim ba bia abekọ bi omunim love karma enti omo ye omuniema bia they consider love karma as the supremacy sene na ya de kese pa ma wo mo enti omo ye omohwe ni ye pa but ya Christopher ye ni munti Paul kan asem bi o se adom ni nti yankwaso nya bone ana a Christopher ne ya de bibia to ye tirimu se adom ni nti enti na Paul kan se enti adom ni nti yankwaso nya bone ana enti oni se oye bone a adom ni nti obenya ne ho be den ebefiri but adom na ewo ho ne wo ho but love karma so ye na dwuma na mamen kyerɛ wade bi ye wo osoro ahodo miensa a tworo ne kan okay Genesis chapter 1 now or say in the beginning God created heavens and earth. The word heavens na epura enkyira de baako ekese bebre na baako a me ene ye besua no nidiso but na kwanya ya abai me kyiro baako first one na yehu ne sky no Erade the sky no edom yen na oditumi kase adua sky no mu a eye wiem a yehu no mu a emu eduru pa satumi no ena
ewuru asase so edi asase ne so eno na ma nsuo to ene na ma ade ese eno na ma bibibi ebesi bia no ekoso nde bia so esi mfeli da ho enan sori ade ansa da me person ka wunye o mama me bible na wan kasa bible de we bible okonfo na shu ehwuma ho so for we decide dey okonfo e fe shu bo me call ho na ohwuma me nya azan o chami sa de ma me ampa adam dem sa we decide no mani di me dia me sa na ma no dia me Nyankopon na me gine di beside ade bia wodin bia ho ba okonfo shu bible ma kan de dem mo enye won enya me nwanwa enya me nwanwa se me to me dia me nyi ni se konfo betimi akomande bible amana yeden aba ba yes you witness here and they say any hatred try na say because I no trick and we know any trick because physical nti beje dia na say be kan asamfoforo yehwe ade bi ne tworo ne kan Awurade kan wo Genesis chapter 1 no na yehwe ade kakra bi wo ho no Genesis chapter 1 verse number 1 Genesis chapter 1 verse 1 okay Genesis chapter 1 verse 1 or say men kan brofo na say twi no kan brofo no brofo no say in the beginning God created the heaven and the earth nada na ye kan brofo ye twi ade ye fa twi no so nka ho o say mfitiase no Onyankopon bo osoro ne asase o say mfitiase Awurade bo osoro ene asase but what kind King James brofona was in the beginning God created heavens and earth and it just heavens nature say ebro baako so for side we na eboa man kofo be adwene ntanta o bible ho na bible baako o kan say che me wa ha no was on kan say o baabi ni na mo nche ya de o de na this side ne ba a translation it is a kasa se si a se twro no na a Greek na Hebrew kasa enti se me oka me ya oka anwuna me ya anwunani me ka anwuna kasa me wo se ne mesia ba wo besua anwuna kasa na se me o gina so ne America no o chire mu a wo nchire mu no ne America no enti ase no bebi kakra ebe boy bra bet at the end of the day ni nyina de ebe kwa kodru but I pro na de ko nkwaje mu na we ka we a be na de akọ de ni nyina ya so because o we say obo osoro ene asase at the end of the day no oka osoro until the point is osoro ne asase wa asampoforo bi anye dai anka ho ba wo so be gina we so de akasa o jono ebe fa we no beti wo de ase obiso ko gina ba akofo so de kokasa ba bi a obiso beti e no so ase eni nti na America me say according twro no se yemfa bi nkan ye nyi bi mfrem according to King James and aka ni Greek so a say heavens e show say plural Greece okay plural or say heavens so anu mom yes sana we into baby good me no tambia me pese me kan Bible a me pese me nya Greek Hebrew na book no Hebrew e was say me nya original one Greek e was say me nya me po original yi no enti na me for susunsun akasa bebre kan ho enti se me sua na mato me bo asa dai asua ne enti se me gina na me kasa me ne me yedai me ka so for sadie we yo e topic ese pan e betuma discuss na nde ya nkomo we be di no pattern kra menya time amount we ya so for ntina aye me den and we ya so for kase me kasa na o preach o radio na FM FM na nkofo follow we are the whole Kumasi we na nkofo tio we nim de pa o Bible monti bo am ha wo so wo sua ho no nti wo kogye bi na wo ka ja wo sua na wo ye de wo ka yen hwa ade bi nkora menu akọ master ba akọ akosua adwuma master ba akọ acha akwa ne de esi master we so acha akwa ne de so mo de kobobra se me master de o che me na nya no na me so me de ko che nkrofo
ja wo so master chair we yena na wo so kwa che nkofo ade na bible ni ntumi nya ba ko pese ya eno de we de nto a we de eno de ye na ejina so na we sua we na akoka we sua no ka be sa ye followers no ye be lack behind ana mo hwe ho me da se asema wo kan de no kre but offer asumbi te se kramusoma wo hu kula mininkan pa na o start say wo kan free one na wo be kan free one sa de adan e de akosi be bible no ye Christopher no ye fa bible na se wo kira abofra de ye tu ha ni ye tutum ntu tutum a na ye nsem bebre woni pa ni so yeah scripture writers no o kan scripture o kan sia na o ti ase o fa ne scene by scene na on ti story na ase o kan kola na o kan o fa one na o start ya o be start for te say bible Genesis o be start from Genesis sa the akwako revelation but yeah the bible no the Genesis no kra no ai ya asase no e bi kra pa na so for be kire no mfa mfiri wo otua ni watutu ni ma bebre abom na ye bebre wo wadwen mu na ye bebre wo wadwen mu sa ne ma ne ye ne ma bi wo ho no a ema ye gidie ne ma bi eno na azan asofo ne de yo sa obebu a obetu ha ohwe bebi a ebe favor no a ni watua questioners asama wo kan no ada akinye bi anim eye twro but sa wo kan free chapter 1 edi be see ho no a wo behunu nie nti awurade ye den e kan sa but ono no de ono ne point odi bebu ni panti no we use that portion na de ada bi akobo se to abodo gusu ne ni de elmo de o seven ebe favor no enti se ono ne mission ne se ne trimopo ene na koma so ade ne se ode pen ho o pen hu nti no obetututu ba bi bebre petekufo na o mafra mu no obetutu ba bi bebre ene de aye dai ode aye na o ka so a wa wote honom no o se wo kan ye enti de na abeka ba yanka sa so no eni nti na twro Yesu kan pray se sumuma enim nyansa sen haima sumuma wo kan nyina no se obi ye Buddhist or a lodge or a Hindu or a dia or books a wosua no onya abotre san sua Bible pa account nti o tizango fo no ye be hu on abontin to bonefos no mu di mra so o se wosua osua ni nyina na wa compare na no konfo betre o se obi no konfo ba kofa na kwara ayere bosu na chi no wo kuno nso ye ne na obi nim kofa ne suffocate ayere eko he nso ye sofo nso no ne sumunti okofo obi ma so bosu mu kuno nti be je sa asumo ye di eso mo mpa bone sa ne etie ne se twro no wan se wote bosu mu atete no ne me nana no mo kan ye me hu bi da be ne me nana no mo kan ye ene so ma me di kan wura mu ansa na me be hu Kristo no enti ne me hu se sa ne ma no ewo ho so wote bosu mu na sa wodi obi hu asenhye omu a ye frɛ ne sipe ekun boso na ti mechi ukun hu asenhye omu so ye bone na tro no so ye ntan nwia wo yakoma nti akoma ne wo e so omu asom no ye se no momo nye enye hu nti sa wote ho na wodi obi hu asenhye omu a boso ne ye dan ekun but ye a Christopher no yeti asondam woti asondam na wuji obi ga obi ko ya tere ba ne obi ehin wuji nipa wonene wonya asasa obi acha ba asore no e obi ehin se wa sha minua nipa wonene mienu ete asondam enka mu ya anua no Yesu ka se minua ne hwan omo a ye hia mu oha nti se hia anua hia da mu a ye nya na mpopo ye nya asorefo keke ye ya anua nom sene Kristo kan enso ya yete asonda mu no nua ye obone anka ade be che no ompa nche ne da tumi se me kwa asore aba me ba na obehu me ba na obehu say yes obi ye ye niam bi wo hono mu a but se wo sa som ada som ni mu a ohunu ne sa ade ba akwa wo se wote ase Ghana ha won se obi a bia adwuma obi skafo mu bi adwuma mo de Ghana fo de da no nyina adwuma ni 10 years na adwuma nagu ana adwuma na ho de nyina asa hwemu amaya na aya o di opa akwan asema mekan fato online so obi an kire na adwen sane mekan mebo a
nti wo be hu say nyuma agina wo Ghana ha dodo na no omokopa India fo ena di omo baba da adwuma na no ena Indians ne so ba yitu omo ka kese Hohor mom na ye adwuma no but omo ba so a omo timi ye adwuma no ma hu say yes or ye adwuma na waje o no ye hu adwuma ade kura enwanwa ne say India fo no omo ankasa no omo dia Buddhists dia Hindus omo nsum nyame enso muti ya che wase onim na me nti azio na me say nimdie mu na say nokredie nti omudi nokre ya yesi ya pre ho Ghana ye Ghana fo yesi ya Christopher ye wo soma kese ye wo obahanoma ye wo Christosom ne so na abakra musom ansa na aba ye nananom abosonsom Zentu dogo bi no enso saa somo e wo ha nyina na yesi Ghana ye Christian country no opa bia adwuma na fa Christo ni to ano fa sofo to ano me say adwuma no within 10 years na adwuma na ego bisa ho sedi enti wo no see bisa wo no so yeah okofo obi free India de ne ba Ghana companies akese ye wo ha askafo akese omo wan omo ye wo askafo bebre omo wo skombetin India bi enwuma bebre wo Ghana so onye obi adwuma na Ghana ni nnuano Ghana fo begu adwuma no scan nda ho enti scan na ho ye chief president ahun chira ye chi o wadan fo no Mugabe obewunes go ska dollars o egu ukomo asa basket ni ade faro ska dollars tatem ne go ho ska betuni aba due nduampo abo man ne go na o so ye president o ye leader what we say this guy down my head oh bra na me nya kwanya akọ nchen no oni mi di nkomo bebre enkomo oni mi di ye bebre bet ene no oni ho nti no oka na waka ne ko ta kese na wa ko tu o anya hwe no this guy da ho o say school dia wakobisin obi ya wo ya say two o say me name so tere bi ana obo ne homode se obetimi abo amane ma yeden agina but omomwa ni nti won se nipa bia na sa wo ya ade na ma yaudie ba umu a ne ya wose wutimi ya no untimi nya ma ne nya no be me here because you are there for the people Mugabe mpoko se nko gini din because obi oba Africa well ebia yeso enyansa mi no de ko he ana papa no so no oyo obi asa wo ben no a hu se oye pa so mo de wona wada fo no oh baby obi awrade mfa ne kransie ye oye ni papa pa ensem afutuo nsem na ensem amenya akwanya ka kire ni bia ni wa ensem de nsem bi ono mo a wota follow no quota mo ni da ho ma wo hu wi ase nsem de ye wie mfi no wo nsem ho na mo skata ata ho ye de ebre bi o ka kire me se meti wi ase mu a menka ehunu se nipa bi obeba makwan mu bia no metra se menya ne bone da se nipa de bone di mi a na nipa ne nyame atua ne ka no do di Zimbabwe bone otem sika che ho na fambo anya bone no says na me problem is I didn't know di bone sika tata gallon mu sika tata basket mu na o man here sika na president o se o ye ni we dey mean to me nya no ma ba ne me meka ne se sa video mu twa no me nu mienu ni yanyina ho sani ba umi aka o say me and you were not there journalist o join ha ba mo say mo mu video o say me and you were not there nse se mu nji video ba bontindi sa ensem bi wo hono mo a ye ka niam bebre me to me mua obi kumfo abra me ntie na no mu asem ana me mfa mani hunu niam bi a wo ka sabio meji edisa me sa gidie no de Nyankopon ko ana me mfa mani hunu no bet meji ni di ono nko ana wa asase bu eso a memfa mani hu no abekwa so kwasiase na kuma mu se nyame ni ho ono nko ana memfa mani hu no bet me yedan me chinidi because say eniama papa ya ma me baby a me wo ne niama wa ya ma me abedu sampempen so we de manyine ni ahwan na majinadi beside that me ankasa me mete me ho me a mete wo krampo eduru ba bi a menye me hu ni me ye nipa men ka se me ye sofo nti me ba be ka se me ye 100% me ye nipa me ye nipa edu bre bi amre ye wo ho edu mre bi aden ye wo ho nti se me mre ye oba
mo amene mo nam no mo na wo samo yedai mo tenetene me enu ne asofo adwuma o ba ne mo nye ana tu e obaka ma ze kwaje asofo kwa no this itwa bo ma o me die se me woni misaye woni nse ne misiti obia ni wa me ba asini mu adwuma m obia ni ho a obeba be ka kire me se me makwa akogina ho akwa akodi obi sika makwa akwa oba wo mu makwa akodi nkonkonsa wo mu obi atem makodi obi atem meni obi ako menye bida ba me ba asini mu no nipa bebre adi me bone afa me sika apa me niema bebre but I know say nyame ne katuafo enti ne magya nyame me nkasa wo ho me nchi obi antu me kan ne onu a wonim se oyɛ sini adwuma onim se obi enim ne ho onim se wadi me sika wabu me kwase nyina no wa me timi twa sini wo ton ane wadi sika no me mafa me sika sa no mo na so kan na mo wi adwuma no kɔ fam no ikɔkɔyɛ sa ne mo nyina na waton na wadi sika no udi sika ni nyina na da de ne samete wo so te wo ansu nyankopɔn da romanti me a wudi me sika no me kɔso wo nso so hram sa na wiase ne te eno na ma me hu se papa na samu a Christopher mo nya de no mo mpa se ma de manyame ba nyame de nso hia o ena ma Mugabe asam o kan ye no o te se me ni obi san mem try se wo be me bone kura mem papa nye den entua ne ka na katua nipa ne nsa beka mu be duru asen me na me nso me mre yo mu bone a me ye obi no emu akatua mu be ha esanse me de me wa akoma me de bone ye den eche asama papa na ka Mugabe Robert Mugabe my name entina someway somehow no your suffocacy pa so ye man common wa ye ndi sunsun common ye fancy bana mo politics common be pan but metumi di akazu nsamo because ache ye be to aba no ye be ye election na o ka che me say abai die wa ha e be dane na ka je so ho ya ye free chese wi enti ye de bibia de na akwam but ya kan no ne percentage na ebem before ye share bi enenne sa asem no ka se fa ho no cre abana ye to ye ne de in fact na ne owo sunsun mani bia no nim se abana dane asofu bebre nyame na omoso kasae obi be kasa ye ntro enye ntro no kwasempa enunti ana sesei edane wie ye no ahokire na edan eba no na ahokire ne de nyankopon na Yesu fra ne se urade nso yemu mo ne se ahokire ba mo amu bi yes ahokire aba man no mu pa oma ma nyankopon anu asam anya dan anya adwuma entina aba ja yese Jacob ni eso de ne bia na enu de se won se mi se urade se tama na Israel for no na omo pe ohene se oni omo so no na urade ni ndie mu no na anya so na wase hye se onye dan omna medi omo so that moment no na say asem ho na ya okeka kire bo because nyankopon so na manipa di hene nyankopon be man ka be na papa ya be di churo ne se Israel for di dwanyame ho a so omo pese omu nya obi ma ni di omo so na nyankopon be mu na okopa say yes the voice to us the voice of the people the voice of the Lord and na urade kofa nipa ne yedan ede ne bai busa se so ahini ye sen eye sen ha no say hu eye sen yes nyankopon ankasa na urade ankasa na urade kasa nya adwuma se wiase ewom no wahu urade kasa na obonefo so nam na da kwan so ka urade de bi edi deceive nipa urade aka so aka sa no ko ne baby sa obi ka sa urade se na nya urade na aka o de obaye de se urade na aka and so ho Messi obi no say urade say ban 50 million let's say we will be ade baba no say bi ade urade ka say de amamu na de ayeden sa ayeden president na nim sa ayeden vice president in sa ayeden in pay for nyina nim sa ayeden ayeden name on ya I dey to be defend it because you let's say to say 10 cities me so me to 10 cities me nua ade ba akwa ewum ne say Ghana for ya ade bi wo ha adwen ya sorry ya yes ya no edome president ya edome ni mpanyfo no
yanka ehunu se nanka menye wenim ye aha say na bebo ni aban wo se wo da wo ka wa ase ai se ni aduru no oman no ya wa huhiahiam president kura ni se wa huhiahiam ne vice nim besi akra ye nyanwo na kurampo ni se oman ne ye den e wa huhiahiam a obia ntima sama american obia ntime nyim achinye wom se nipa ompe nokore a won pese obeka nokore no ompe nokore hu no ompe nokore tie ene beka sa but ade ba akwa Ghana for ye ne a enye pa messe Ghana for ne se chromu no David ye bone abla okofa yuri ayire ene ne da ya osan ma yekun no awurade akatua eba ne so no awurade busa David oyini ama miensa si wo samakoa madam for osi David ya nadam for wasi David ye obi odana koma so man on my own heart David a man after my heart odana koma so pa osi David ye obi odana koma so after chese we na koma free wa ono na hoba odana koma so pa okatire David se makoa ne japade mba David neba sana chro ne kan o describe nipa miensa o se Abraham nadam for Abraham Mose ye nakoa ena David soto da na koma so the bosom friend e ka the bosom friend sa anu e shepa oye bone no o ka kire ne se katua miensa na mede ma hwemu yimba ako nadam for momo no sa o ka kire se ba ako ne se mede wo be hye watampo nsa nano ya de papa David si sanya meti woi se de me hye matampo nsa on fa mi nuru ha ni ha obetwitwa me nketenkete ne wakume na me nam krampo ha ye hunu dia waye awurade mesraw empa me hye metampo nsa on pesa akatua no no se ene se sadia ya ne ye ka sunsum asem kese o ne hia pa o bra ene asema ye ka sofu bia anka nkire o hia pa no be kan ne se akwankire fa webra brata ne me kan hintasem kese pa na man na ye face the country no ye di kan fix no wa na asema me kan ho ansa na nipa nyina ye den ahunu enti David kan sa wie na awurade se ene se sadia mema kom asiman no mu David se awurade dabi kom na de me nananom kopie Misrim asase so hoso o mpa ha kopie o machi wade pa kom na de o mu kopie ho enti na awurade o mpe no se ne atoso me ensa me awurade me ya metu akose awurade ene me pe wakatua na wakatua de minim so de ahum obro be den e be kan ho enti awurade hyase se o tua David na adwene so sawoma ho kwan na nyame honhom betena wumu a honhom ne ma ye nyansafo edu ne adin a eno na kire ne yeka ene ne ye enti na tambi abon pa asre se nyame honhom nye den emetena wumu ehia David kan sa asemi wie ya no o kan na busa sesa kwamusi ya ohene de ye anya ne nkwa na osoma msam nkopa adwane mreme gumani nyina kwambede o mokura mpo a onye de be survive kakra se kun na asima numu a anya ne nkrofo na oso omomadi animu na omokokon se si ase kun asi asantema ekokon a ye wura ni animu ye wodomo mbedi animu akon a nti ye bekon a beduru ye wura so no se na akon na twa UN for aba na kun na twa sanete ye na ye hwe anti awurade David kan sa wie na awurade jetu mo de akatua na eba no akatua na de bre David no and start and free David so start free Israel mind for so ne mind for so na eko enne ubi e wano adome president adome MPB adome panyin bi o won patamu ohene bi a ohene bi odi wo so no wo dome no no sa no me ne start ya en start wo ohene ni fie da wo dome no no timamufo no so na be start afri sa na twro no ma ye hu yi akatua ne start free papa poso ha aha hia me e wo bible mu ha ene o me hwe ye nua ba twene Jonas sister papa the lady has so many points obie no no mo be dispute no da sister no minim no da ba ma respect na mom afutu akade be man no say atemde no de co president so eni penfo bi no de hu se sasema wo kan wo babu mu pa na sister to bi jodi na do atem yenyi na mamu mfrey na do ye bebre na ye kasa because me na kwan so na me buofu kwasa me koto aba me na Ghana kwan so a na me buofu kakasa me koto aba
kwan Ghana nyina say but not to extend say be this words be ama papa or your nana but this lady is using and ko points be blaze how no Bible mu dia kasafa ho mame enti sa ne eba enti akatwa ne hya ase se eba no esi Israel man for so enti sa wo dome ohene wabusua panyin bi wo fie dikuro na ba committee for assembly man na ba hemfo na ba be president so because he's the first number 1 gentleman of the state na ba be ne so oppose nti ba be ne so a eba odome no a dome ne dia waka chiro ne se sane waka ne sa na meye no so dia waka o waye bone hye to ho waye bone sane ahye bode se ye ntwa no waye bone no a waka ne dia no me ne be dan ebeba no me ne beba udi natem ne wo ka fa ne hu nyina no atem a wudie ne nyina se hu no minister te se eba ne so a ono a wudi ne ode sa no me na so ode sa ne ma na ekọ ne so akatua ne starting free ne so starting free timamufo ne so se me busa se economy ne sei ahokyira abai me musa se president ono se kom yeto de se emo betin ba ko 1 billion na one ne yire ne made ebenya bia dia kopenso ombedan ombewu because te akonwa ne kopenso obefra akonwa ne se de de nkura man ne betam sika ye den opa ma president nyale na one en kante se tama yewura atamos tama o free mu tama o yale no na nka se yanto man nyina de kwasane yade ne be ka beton bia be pene ade akwa kwasane yade ko bia na menu mi no be trend sama kase so menu mi so obewu simple ka enti no me no a ye ka face the country na ho yanka sa yete wo ye ni kan fixe ye ho ansa wo sole ye wo mu panyin umu obia na umu panyin mu obia no me ne ba wo so a abo man aye si di waja no nani na waja no na no eye hwan be ne nshira aba waja no na no eye hwan waja ene wo na na di o mani no ka ba se be kwa no skwa na e course no ye di mpenfo atemi ene ende chinchan na enye yi na no so enti no me na atam na wudie no fra no me aba wo so aka wabusua aka oman no na no me aka wasa aka oman no sa abusuya ne man I'm talking about abusuya yanka ne man kaka because ye nyina Ghana po nyina ya abusuya baako chiro mu no ye nyina ya abusuya baako enti said no atama ye di mpanfo no me aye dom yomo ne nsama ye ka nyina no ya sama edede nanso yanka ehunu se ede no me ba yanso na be di kan start ya den afidi enti se wo bie wa no akasa ati apanyina hwe ne ye chiro ne si di waja no nani asem ye be ko part 10 eyawa yen fancy to your phone yen fancy ne asamba beto aso yo na ne etwato ne meka ne se ye kwa nkotodwa animu a ye mompae amoman no because konfobone shankon se kuro beba a wotimbi ne guys ne yire ne mpamfo bebrebe yo wotimbi enti me stress nyina ye hwe se ye beka eho abom ne ye benya wo dosnonko na ye be ginyankopon asem so ayedai adie na ye be bompa ya ma oman no abompa ya ma kandifo no akandi o etu se ba beto aba moja kagu e ba no efiri he enti so okoka moja ni gu na sa no me ba ni tiri so a hwan na beba wa bedi uso wo so na be dan ebeba nti ye sra bone facha bro obi e bibia da ye so ye sra bone facha ma ye ho a ye nsra bone facha ma ye mpanipon se so ma ye bone bi na no me bi ba omo so a awurade hu omo bobo nya dan emfa nche omo David koka moja gu ye no me ne ba e ba David ma so ka samba kwa David kan ye ma awurade ebesi na David debia na awurade kai David ne se David se awurade David aya me ni me fiefo me na ma ye sa bone nti fa no me no bra me fa akatua ne bra me ni me fiefo so ye mo ma ka firi sa president be sa na ohini bi be sa na do de be sa onno be sa ade wonim ni tiri onye na wa ye bia wo onye o
So obeya yadeɛ yi bai ada no onkasa asɔfo nyina mompa yɛ sɛ yadeɛ ni nyina tie yenyi yadeɛ ni nyina obi awurade nyi obi yadeɛ mfiri ne so mfa mra ɔne ne yere ne ne ma hello de David akasa na ɔse akatua no sɛ ɔse akatua no ɛyɛ ɔse akatua awurade mfa mra ɔne ne fiefo ɛsɛ ɔsɛ na so ɔnyɛ bɔne David wakoyɛ bɔne na do ɔnyɛ bɔne nka nkyerɛ me sɛ onye oye nipa deɛ nipa bia ni wonya bɔne da fewi mame me nya wechi akwan ne number hia me pa ko nkomo ye beto aso me nya wo number e beto aso ko de ka ko no hit you ntie de sheda fofra na ye de na ngofo atwen cause e be de pa ye next segment no e full suspend bi abepe nkomo we de me pen into aso face mame enti sanete enti se si ana ne America ne se ye bompa ya yemmo bi ma man no yempanyimfo na yemmo ne yensere bone fache ema yempanyimfo no ene sanete dia wo bo wo de ma ye hyase bo wo mpa ya man ne mfansi bo mpa ya ma man no yanko ye bompa ya ma man Ghana ewo Nazareth ni Yesu di mu ame bompa e awurade wanu mu asem se oje ba kwa waje oni ne fiefo nyina enne me gina wo moburo hunu so ene wado yemu wo so de yambo ne nyina free yan awurade efri mpanyin so ebesi nkura so yenim yakasa tie mpanfo bebre no mi bi ba yen so a ebe se oman ya ebe se yasefo awurade hu ya mobofa che yen awurade boni bi a yen mpanfo nso aye a edi ohaw ni amane awiedua oman yi so edi suma be kata oman yi so aye pa yasene mu aye hunu yasene mu no awurade hu ya mobo na awurade facha won na awurade facha yen awurade fa boni nyina che yen awurade mi hwehwe yen mpanfo nyina komagu anim awurade ye hwehwe yen so yakomagu anim ye hwe oman Ghana mu nipa nyina komagu anim ni nipa wo oman yi mu ni wo akwanto mu nyina komagu anim awurade ne aka ne se wona wunni nipa akoma mu se won susuboni bi wo mu a awurade wudin mu facha yen na awurade yi firi ho awurade ma ya dwempa ene wusuro ne honhom emetena ye mu awurade adwempa so obi ya de wa man yi mu a eya de papa awurade ye de ye honhom ne yakoma ene ye nindia beboa ma na yeye awurade yanko ade o man mu ye Ghana ni bi adwuma fa Ghana ni so metena adwuma na no pe eni mfienum enu mfiedu na adwuma no wagu no Ghana ni dwetira wode be ye adwuma aye nipa wafa ne so onye adwuma mfa so awurade ye serew sa akoma bone ne sa nsusu ne adwen bone no awurade sesan ye mfiri mu awurade yi firi ye mu na awurade yanya mane na enye yie ma wiase nyina hunu se ampa Kristo wobedi hene wo man konkro Ghana mu Kristo wani monyama ye kese wo man konkro Ghana mu yada wase odomfo meja asofo mo wo man nu nyina so hya wonsa awurade won na wagina asem eka wasam de awurade ema mreda awurade momo hu oden ema mo nkosonka ne won firi wo awurade a ode na ada waye peteku ode dwa nwoma kata ne ho awo se ma wojeje onsamu omansamu sade ekum ma edi ohaw ni amane tan etoto abusua mu se we maame ye baifo we papa na eye no we yese ama ye kasati aye maame ne ye papa nom amano me ne ohaw eba ye nso yi awurade safo no nso ye de omoba wanim awurade hu omomobo oni akwatuafo nyankopon awurade mesra o sesesa won onim ne ye wo ye na awurade ma wanim na won ho so na awurade ye nhye wudin animonyam na o mani nyina akoma ntwen men na awurade wo nhyira o mayi na o mayi nya krabehwe enhye wudin konkron animonyam nti amen enye ho pa we di asofo mpa pa number na yese number wo de ba premier ubenyame 0245 83 1556 0245 83 1556 0558 0558 72 9544 0558
9544 Baby abefre mi bia no obetemenka nyame nhira wo bibia me de my enjoy hwekwa no my enjoy the teachings ne empire no empire nki wompa we na just say ubo mpa wa a park so da won ubo bida ho na me start here omo de empire de oni hwekwa no ebusuan yemfansi dwumedi ndoso ye papa tuefo oni akasa wache ya abrabom nsem sunsumsem sei ena ma ye de bia me kase esuan ho o sunsum ho no ma fa oni ma bi sei sufo abobra nye de bia no bedi ni bia asebio eye wo hu nyoma chi ma sunsumsem su hia na abrabom no bia ne ti ya edu ha ebeji malaria ni no ebetumi obetumi anu tseduko na obewu nti obia ne ti nti di sunsumsem nkoma fa bi bobra ye papa no me de mtwotwo mutwo no so for the and then Rebecca yasem na mseme ho na wodi ntira and then yensa aka no otuefo wache abrabom nsem you be a very inspirational pa wo puma ya afre papa yi o hye nkran pa se na wasesa de ha me de so for the wo problem said den frɛ no how basically ma guidelines no me de nyende na meka yemfansi share video na like na subscribe mame na minche ni jate kokubo for ozo okay obofo madam for obofo is your be your hene nchiano ana unchiano chiano ade oye obi a physical wo hwe nanimu anka oye obi anka ne ho efepa nanso sabi bema ade ba ko amidwa no se bema obie na no di atem fancy no na ya ade ya de wa okay wo say ni pesu enti mesra na obofo so minti so di atem ana oni so for mu di atem ono de oka na okasa ko ono oka na kasa twi atem pa nya asem ketwa fancy na da for beto aso ni jata go kubofo o message na aba so for Paul na minchia alaji ke ni media police me offer asembo hobi man ni America ne se wote wo na se nyame honhon wo mu a ya nkonto kwa me ho enti saa ne ya wo show ebe kire gina bia wo gina so wa kire mu so bia na obofo kwa papa yem fence no ndi atem o patem di a ko for santase kwan so for ho yem fence na yem fence and them say aboafo do so emos na eja otinchim camera no e ma bia wie kama ashima boy and make so ba partner do no busy e we chon mo no so obo adwuma de bo adwuma no omo ina aka ho bi na adwuma no e ye fe share video na like na subscribe mame sebe ya yenyansa 7 no bi e be ko echi na bi so de abobra na ni na ka abrabo ho wa mbo ama wonu anye yi a obeda ne burden ama wa adum nti amen. Aka TV, the internet, the bro. Subscribe for more.